I know you for me. Oh, you do what you go me, I know you for me. Oh, you friend me, I know you for me. Oh, yes, you know, yummy father, I know you for me. Masina bekasila, kono bekasila, yono kolong na mo bekasila, watu kuto de chorobena. Akani kuika kuyemlere, kamani tumbone unate. Kafla fini doula katabi pamanauga, kabana dono fini do katabi filauga. Omogo blala nyona nyemle, faso de julu go aisa wali. Salut internet malien mandenkaw kori basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelenna kaw fo ka wali mando foli mini tantala toujours a balmanke de do agas 24 ambe nyogombolo dande do anti kartinina kaw fo ka wali mando foli mini tantala kata bureau kono fo kata bla groupe 1 groupe 2 groupe 3 groupe 4 fo telegram sanfé fo international malien den skilembe jien yoro Kafo ka walmando foli mini dantala nyogombolo dande do ambe nyogombolo mandenkaw malion mandenkaw ambora o manjugu ambora tu ode ka jugu wallahi ay mali autorité bandawna ka jama hasimuna ka jama njawna ka jama motari wanna ka jama ayu samakana ku kana lamenike ku kana mbena minfo e ka lameni kodo nye ka lameni familier ka lameni jamana kanu ye n'a sɔrɔ jamana kanu bula kɔni maliyɛnw aw y'a ye kunu an balimaw olu bɔra i taara u ka hakɛ réclamer mali consulat min bɛ faransi kɔnɔna na ya kɛrɛnkɛrɛnyana Bagnolais i taara Bagnolais ka t'u ka hakɛ réclamer a kɛra mankan ye i ye consulat i y'a ci kun jumɛn de la a kɛra daluya jumɛn de la hakilina jumɛn de y'u bila la jɔn de y'u bila ka taa a sababuya bɔra jɔn de la jɔn de ka laɲini don n b'o walawala ye n bɛ kuma dɛ n b'o walawala ye kosɛbɛ tiɲɛ la anw bɛ katina ko kɛlɛ la bi kɔtɛ an b'a kɛ sariya kɔnɔ an b'a kɛ kodɔn kɔnɔ an b'a kɛ kalan kɔnɔ an b'a kɛ faamuyali kɔnɔ anw ka kɛlɛ in daminɛ ani bi cɛ anw ye manifestation joli de kɛ o ye kelen ye manifestation ninnu kɛlen violence yɛrɛ kɔnɔ wa o ma y'a kɔnɔ an taara autorisation de ɲini pour que ka se k'a kɛ an bɛ se k'an ka hakɛ déclarer ka réclamer an ka autorité la pour que i ka se k'an ka hakɛ d'an ma an y'a kɛ ambassade la k'a kɛ consulat la siɲɛ joli nin bɛɛ lajɛlen kɛra malien bɛɛ bɔra kalama diɲɛ bɛɛ bɔra kalama an y'a kɛ sariya kɔnɔ basigi kɔnɔ kodɔn kɔnɔ o tɛmɛna o banna hal n'u girna k'a fɔ i bɛna violence kɛ an bɛ bɔ ka tila k'a yir'u la aw kana bɔ k'a fɔ k'aw bɛ taa violence kɛ violence tɛ fo ko foyi ɲɛnabɔ a bɛ ko lasegin kɔ de an b'o fɔ an ka vidéo la awa an b'a fɔ kɛnɛ kan don min na n'an bɛ manifestation kɛnɛ kan an bɛ ka kɛ ni hakilina dɔ de ye an bɛ ka kɛ ni faamuyali dɔ de ye an bɛ maa dɔw de ye maa minnu ni se t'u ye pour que ka t'u ka hakɛ réclamer ni se t'u ye ni dabali t'u ye dɛsɛ ni kɔlɔlɔ min n'u b'a kɔnɔ bi ka sabu kɛ an ka autorité ka baarakɛbaliya n'u ka kodɔnbaliya ye o sababu kama de anw bilal'u ɲɛ parce que jigilatigɛla mun de la an ka l'État an ka autorité o de y'u jigilatigɛ i kasitɔ i ni ɲaji
ani makariko kan ino de donna anw ka an ka do jigi kɔrɔ an t'u fa ye an t'u ba ye awa i dɔgɔni tan ye i kɔrɔkɛ tan ye an do n'u jigi kɔrɔ kabilaw ɲɛ kodɔn kɔnɔ faamuyali kɔnɔ pour que muso ni cɛ denmisɛn ani mabakɔrɔ faransi dɔrɔn tɛ maliyɛn bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ka se k'i ka hakɛ sɔrɔ an y'o caman kɛ an bɛ taasiraw kan an donna yɔrɔ caman na mais o fɛn fɛn kɛra Mali autorité m'a publié dɛ aw ni conseiller ɲɔgɔn ye siɲɛ joli Mali autorité i m'o publié i ma rapport b'o kan aw ni ambassade sigira siɲɛ joli Mali autorité i m'o publié i ma dégéré ta o fana kama anw kumana siɲɛ joli Mali autorité i ma dégéré bɔ pour que ka se k'a yira a lamɛnnen don tiɲɛ la aw y'aw ka kɔlɔlɔ don an y'aw ka degun don san joli kalo joli waati joli don o don aw bɛ ka degun de don o don musow de ka furu bɛ sa don o don cɛw de ka baaraw bɛ tiɲɛ don o don dɔ de bɛ gɛn ka bɔ a si so kɔnɔ k'a bila yiri kɔnɔ jamana ko kan ka sabu kɛ i yɛrɛ ka jamana ka sɛbɛn ye ka sabu kɛ i yɛrɛ ka jamana y'i bali i ka hakɛ la o kɛra siɲɛ joli Mali autorité i ma sɔn ka dégéré bɔ pour que k'a publier pour que k'a bila médiaw kan k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min b'aw kan an ɲɛ b'a la de mais an bɛ ka kow ɲɛɲini fɔlɔ aw bɛ se k'an kɔnɔ yanni waati dɔ cɛ n'o waati n'o y'a sɔrɔ a ɲɛnabɔra bɛɛ ka hɛrɛ dɔ don n'o y'a sɔrɔ an kan ka taa taasira min kan o fana aw n'o fana ye réseaux sociaux sanfɛ an n'o aw kunnafoni n'o fana ye o ma kɛ réseaux sanfɛ a ma kɛ télé la a ma kɛ média la a ma kɛ foyi la o ye kelen ye fɔlɔ filanan ye jumɛn ye maa minnu bɔra k'a fɔ k'u bɛ t'u ka hakɛ ɲini a y'u ɲininka ko yala ko an minnu bɛ ɲɛfɛ nin katinako kɛlɛ la ko anw de y'u labɔ pour que ka taa Mali consulat min bɛ Bagnolé k'u ka taa jani wa ou bien ka taa ci wa a y'u ɲininka o la fɔlɔ o ye kelen ye mais maa minnu bɔra ka taa maliyɛndenw de don katinina mamburuw de don maa dɔw bɛ yen minnu fana tɛ katinina mamburuw ye mais an bɛɛ bɛ compter malidenya kɔnɔ drapeau kelen kɔrɔ joli kelen kuntilena kelen hakilina kelen n'o ye Modibo Keyita ka taasira ye o ye kelen ye minnu bɔra kunu k'u bɛ t'u ka hakɛ ɲini yala autorisation de dira olu ma k'a fɔ k'u ka t'u ka hakɛ ɲini ka taa manifester wa parce que caman y'a publié k'a fɔ ko manifestation de o ye ngalon ɲɛfɔlɔ n b'o démenti n'aw b'a fɛ ka information ta a ye n'a ta source yɛrɛ kɔrɔ c'est très important manifestation tɛ i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ya autorité bolo ka sɛgɛsɛgɛli kɛ préfecture la i ko non a ma déclaré manifestation tɛ ninnu bɔr'u yɛrɛ de ma pour que ka t'u ka hakɛ déclaré mais an t'a dɔn fɛn min passera ye n'u bilala ɲɔgɔn na fo consulat tili sababu bɔra a kɔnɔ ma caman ye message ci n bɛɛ bɛ jaabi nin video in kɔnɔ Kouarage 24 ye denmisɛnninw labɔ ka taa tiɲɛli la Kouarage 24 de nɔ dɔn parce que i bɛ ɲɛfɛ bien sûr ne ye maliyɛnden de ye ko maliyɛnden tɔw anw ye ɲɛmaaw de ye mais anw ye ɲɛmaa minnu ye anw kun b'an kan da la an b'a dɔn an kan ka taa taasira min kan an b'a dɔn an man kan ka don taasira min kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya kunu ne yɛrɛ tun tɛ Paris yɛrɛ kɔnɔ ne ni Paris cɛla a tun ye heure kelen ni ko de ye kunu yɛrɛ mun bɛ ne yɛrɛ tun tɛ Paris kɔnɔ pour que ne yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw yɛrɛ bɛ consulat la k'u taara jani ko conseil mɔgɔw de ye ne wele a y'u ɲininka k'u delila ka ne wele wa ko conseil mɔgɔw de ye ne wele Kouarage 24 i ka denmisɛnninw i bɛ Mali consulat la Bagnolé i bɛ ka yen ci kɛlɛ wulila ye mankan wulila ye n ko bon n ko ne t'o kalama n ko a bɛ se ka kɛ n ko parce que adamadenw bɛɛ dusu kasilen don n ko dɔw bolo dɔw ka faamuyali yɛrɛ bolo ɲɛmaa minnu bɛ ɲɛfɛ n'anw t'a fɛ consulat ka ci n'anw t'a fɛ consulat ka jani peut-être an bɛ fɛn dɔ de sɔrɔ a kɔnɔ ou bien laɲini wɛrɛ de bɛ anw na pour que i kana sɔn ka se consulat ma i kana taa Mali consulat la ka taa tiɲɛli kɛ n ko jama mana caya bɛɛ n'i ka taasira don bɛɛ n'i ka faamuyali kɛcogo de don n ko mais anw bɛ fɛn fɛn organiser violence t'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ an b'a fɔ an ka video kɔnɔ k'a pɛrɛpɛrɛla tigɛ fana o ye kelen ye a ma kɛ ne ɲɛna a ma kɛ Kasimu ɲɛna a ma kɛ ɲɛma fɛn fɛn bɛ yen a ma kɛ mɔgɔ si ɲɛna surtout an balimamuso min bɛ yen ko Sila Jofu Sila o yɛrɛ tɛ Paris yɛrɛ kɔnɔ o yɛrɛ tɛ Faransi yɛrɛ territoire kan fɔlɔ o ye kelen ye bon anw ɲɛmaa minnu de don n'i ko ko anw de don an b'a assumer an bɛ jɛn n'a ye fana k'a fɔ ko anw de don ka sabu kɛ mun ye an bilala maa dɔw de ɲɛ k'u ka hakɛ ɲini n'i bilala jama ɲɛ i se tɛ jama bɛɛ la mais i se bɛ jama la don min o ye de don min i yɛrɛ ye fɛn min organiser o ye de don min i yɛrɛ ye fɛn min laɲini ko nin ka kɛ ni ko bɔra o kɔnɔ i se b'o la i bɛ jɔ n'o ye responsabilité mais min kɛra tan a ye responsabilité ta anw ɲɛ mais mun de y'a to an b'a ye responsabilité ta ka sabu kɛ maa minnu taara i tɔɲɔna maa minnu taara i ɲanina
bimato ambe ka kuma n'u ye bimato ambe ka fu ye ka sabali bimato ambe ka kuma ni ambassade ambe ka kuma ni Mali autorité degré kelen te décision kelen t'u bolo tasira kelen t'u bolo arajow la telew la ka se ka fɔ ijo hari nan tɛ ka ko ɲɛnabɔ nin ko in na an ka maliyɛndenw dusu sumaya parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ ko jamana yɛrɛ ka basigi jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan olu ka hɛrɛ sɔrɔ olu ka basigi sɔrɔ o degré ma bɔ dɛ jɔn de y'a yɛrɛ réseaux sanfɛ mais i sera ka degré labɔ anw kama anw minnu bɛ ɲɛfɛ k'a fɔ anw de kɛra sababu ye réseaux sociaux sanfɛ ka maaw labɔ pour que ka taa métro da la ka bɔ métro da la ka taa Mali consulat attaquer ni ne bɛ Mali consulat attaquer n'anw bɛ Mali consulat attaquer anw b'o dogo anw t'o dogo ne y'o de fɔ n ko ne t'o dogo mais consulat attaquer n'a attaquer baliya o daluya bɛ yen o daluya bɛ yen don min na n'an sera tribunal la don min na n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ justice la o ko kan ka taa sira min kan Mali autorité bɛ n'o dɔn anw yɛrɛ bɛ n'o dɔn maa minnu taara kɛlɛ wulila cogo jumɛn de la i tagalen kɔfɛ i b'a fɛ ka don consulat kɔnɔna na i ye défenseur minnu sɔrɔ da la minnu bɛ sécuriser la da la olu ko non ko aw tɛ se ka dɔn kelen y'a yɛrɛ to k'a fɔ ko an ka pere ninnu kama pour que ka se ka ninnu k'u disperser k'u bɔ ɲɔgɔn na o bɛ kɛ cogo jumɛn de la gazi de b'u bolo gazi min b'u kɛrɛ la ta i y'o de sama k'a bɔ sisan donc i bɛ gazi in ci jɔn de la maa minnu jɔlen bɛ da la k'a fɔ an nana an ka hakɛ déclarer an nana an ka passeportw de nɔfɛ mankan wuli sababu yɛrɛ bɔra défenseur minnu yɛrɛ bɛ da la parce que olu de wulila sisan ka gasi labɔ k'a fɔ bon an mɔgɔ dama min bɛ an k'an pere ninnu kama pour que an k'u disperser k'u bɔ ɲɔgɔn na an k'u gɛn k'u bɔ da in na yan olu ma faamuyali sɔrɔ défenseur ye kodɔn ni kalan ni faamuyali ɲuman de n'aw tun bɛ ko kalama maa dama min wulila ka taa consulat da la aw ye jama min jɔlen ye aw tɛ sɔn bada ka ninnu de provoquer ka tila k'a yira ninnu na tiɲɛ la n tarikɛw an k'an pere pour que ka se ka ninnu kɛlɛ aw t'o fɔ aw kan ka mun de fɔ sisan bon n'aw tɛ sɔn ka bɔ da la a ye don kɔnɔna na aw k'aw jɔ n'aw donna kɔnɔna na aw kana tiɲɛli kɛ dɛ aw b'aw t'o la aw bɛ polisiw wele polisiw bɛ na pour que tiɲɛli kana sɔrɔ kɔ kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ diplomatique de y'o ye dɛ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko kalan b'aw la ko faamuyali ɲuman b'aw la aw tun kan ka nin de kɛ aw b'u bila i bɛ don kɔnɔna na i donnen kɔfɛ tiɲɛli tɛ kɛ o i bɛ taa k'u jɔ yen de k'a fɔ ko ko baara tɛ kɛ n'u ko ko baara tɛ kɛ aw bɛ baara jɔ parce que i ka hakɛ de don sariya la fana i kan k'a kɛ mais n'aw nana sisan k'a fɔ ko non sisan n'aw ma bɔ da la an bɛ gasi cɛ aw la aw donna baganw de bɛ da la baganw tɛ kunfinw tɛ fɛn wɛrɛ tɛ maliyɛndenw de don minnu b'u ka passeport nɔfɛ maa minnu bɛ k'a fɔ k'u taara nina nɔfɛ nina tɛ dɛ mɔgɔw taar'u ka passeport de nɔfɛ i ye wari sara consulat la siɲɛ joli siɲɛ kelen siɲɛ fila i ka passeport donna san kelen san fila kalo joli passeport tɛ ka bɔ i bɛ ka perdu wari la don o don i bɛ ɲininkali kɛ i b'a fɔ ko non an ye passeport aw ka dossier an y'a bila ka taa Mali kɔnɔ ko hali bi maliyɛnw de b'an jaabi Mali autorité fana b'a yira k'a fɔ ko non ko dossier ma se anw ma fɔlɔ a ye nin lamɛn ko dossier ma se anw ma fɔlɔ dɔw ye passeport kɛ siɲɛ joli dépôt kɛ siɲɛ joli consulat la ye aw bɛ ka mɔgɔw tɛ baara la i perduluw ka sɛbɛnw na i bɛ yiri kɔnɔ wari fitinin min b'u bolo pour que ka se k'u yɛrɛ la hinɛ o wari in fana bɛ taa don passeport kungo la Mali autorité ou bien consulat min sigilen bɛ yan ani ambassade min sigilen bɛ yan i b'o ko olu yɛrɛ ka dahirimɛ ye i tɛ taa n'a ye Mali la i b'a to yan kalo fila kalo saba mɔgɔw ka nafolo bɛ ka tiɲɛ mɔgɔw bɛ ka jigin ka bɔ baara la mɔgɔw ka baara bɛ ka tiɲɛ o mama kɔnɔna na passeport ko tun bɛ maa minnu na u wulila n'i yɛrɛ ye k'a fɔ k'u bɛɛ ta don min na i y'a kuma fɔ ne 24 de bɔra k'a fɔ n ko non n ko an ma fɛn organiser a bɛ anw tɛ taa ambassade anw tɛ taa consulat la nin kɛcogo in na n'anw bɛ taa anw bɛ autorisation de ɲini ka taa mais n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ taa consulat minɛ an t'a kɛ ni violence ye mais ninnu fana tagakun kɛra i m'a kɛ ni violence ye dɛ mais i taara i na anw ma fara a la anw m'u bila ka taa fana k'a fɔ ko non k'u ka taa violence la ou bien i ka t'u ka hakɛ déclarer consulat la anw m'o fɔ i n'anw ma fara o la i bɛ kɛnɛ kan i b'a dɔn i bɛ groupew kan préfecture mɔgɔw y'an wele bi ko 18 personnes de minɛna 18 personnes min minɛna ko an ka mɔgɔ jumɛn de b'a la an ye dɔw sɔrɔ mɔgɔ fila bilala mais mɔgɔ tɔw an ma se k'u sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ an ka mɔgɔ minnu bɛ yen k'u bɛ an ka groupe ninnu kan a ye na n'u ka numéro ye an ka fɛɛrɛ ɲini ka démarche kɛ pour que olu bɛ se ka bila cogo min maa wɛrɛ minnu bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ i tɛ anti cartinina kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ n'u t'an ka combat kɔnɔ maliyɛndenw de don komi anw tɔw ye wulila k'u ka hakɛ de ɲini pacifiquement moralement physiquement pour que i bɛ degun min ni kɔlɔlɔ min kɔnɔ i ka se k'a sɔrɔ anw b'a joli de bɛ jamana in kɔnɔna na n'a tɔɲɔnen don n'a ɲanen don n'a ma se k'a ka hakɛ sɔrɔ an fa joli de bɛ jamana in kɔnɔna na min ma se k'a ka hakɛ sɔrɔ ni Mali autorité taara k'a fɔ ko wa ko consulat tɛra a ye ɲininkali kɛ caméraw b'aw bolo yen caméraw b'aw bolo jɔn de ye kɛlɛ tigɛ kɛlɛ dabɔra jɔn de la
caméra tɛ ngalon tigɛ dɛ kɛlɛ dabɔra jɔn de la défenseur minnu bɛ consulat da la ngo kɔfɛ ngo kunu consulat mɔgɔ dɔw ye ne wele minnu yɛrɛ tun bɛ kɔnna na ye mankan bannen kɔfɛ nalen kɔfɛ so nk'olu ye ne wele ka ne féliciter n ye mun de kɛ k'u jaabi nko taara ne ma bɔ a kalama i ko vraiment ko ye baara min kɛ ko a ɲana ko c'est très important ko ni nin ma kɛ ko foyi tɛ ɲɛnabɔ ko militaire ninnu nana de pour que k'u ka mako dɔ ɲa Mali ye mais tɛ ka maliyɛndenw ka hakɛ ɲini a y'u ɲininka kɛ consulat mɔgɔ musow dɔw ye wele cɛ dɔw ye wele y'o de fɔ ko fɛn fɛn b'u bolo ye ne b'a bɛɛ kalama de consulat tili diyara olu yɛrɛ de olu yɛrɛ fana de kɛra sababu ye pour que ka se ka nin dégâts in provoquer pour que mɔgɔ minnu bɛ da la ka gasi to olu la olu tɛ bagaw ɲɛ k'a fɔ k'u bɛ jɔ anw bɛ fɛn min ye violence ye anw b'a contour la aw hali n'a tun y'a sɔrɔ anw ka manifestation de tun don anw b'a f'u ye n'u ye gasi te a y'u lajɛ k'u to yen a y'u to yen nin kɛcogo la ni consulat minɛni de don anw bɛ se ka consulat minɛ o hali mɔgɔ kelen mɔgɔ fila bɛ se ka consulat minɛ o mais maaw dusuw tɛ kelen ye dusu y'u kɛɲɛ u ye baara in kɛ mais autorité y'a kungo ta k'a da anw ko k'a fɔ ko anw bɛ ɲɛfɛ fɛn ma kɛ o ninnu ye violence min kɛ anw b'a contour la a man kan ka kɛ mais nin tɛ anw ka kɛlɛ trembler o ye kelen ye filanan anw ka kɛlɛ ma changer a taasira ma bila o de y'a to ne ko an bɛ bɛɛ lamɛn an tɛ siyɛn ni bɛɛ ye dɛ an bɛ bɛɛ lamɛn mais an tɛ baara kɛ ni bɛɛ ka hakilina ye surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya anw bɛ maa minnu ɲɛ olu yɛrɛ ye ne kiiritigɛ siɲɛ joli ko parce que ko ne t'a fɛ combat ye olu ka laɲini ye min ye a ka to o taasira kan ni tun sɔnna olu taasira kan a tun bɛ tiɲɛ k'a sɔrɔ bi yɛrɛ ma se mais n banna o de la kuma kelen de b'anw bolo taasira kelen de b'anw bolo hakilina kelen de b'anw na kuntilenna kelen de b'anw na ni carte ni passeport ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na combat yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ bi yɛrɛ yɛrɛ de anw ka combat daminɛra combat ma daminɛ fɔlɔ de consulat ka datugu baara kana k'a kɔnɔ k'o fɔ k'o jɛya bandaw i ni ka jama ye aw bɛ degré min aw y'a labɔ anw kama anw b'a assumer an bɛ sɔn ka taa tribunal la an bɛ sɔn ka prison kɛ mais carte ni passeport n'o ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na aw bɛ tila ka degré wɛrɛ labɔ anw kama min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye k'o fɔw ye k'o jɛw ye n tɛ dugu wɛrɛ dɔ de Faransi kɔnɔna na yan musoba minnu bɛ yan k'a fɔ k'u bɛ kasi la don o don ne ɲɛ de bɛ diyan u ɲɛji kan don o don ne b'u kule kan dɛmɛ cɛ minnu bɛ yan cɛkɔrɔba minnu sijɛ minnu bɛ yan don o don ne b'olu kasitɔla ye ne b'olu ye yiri kɔnɔ mugan delili la dɔrɔmɛ tan delili la jamana in kunkanko ka yan ko Mali y'u bali sɛbɛn na k'u ye sɛbɛn kɛ siɲɛ joli Mali y'u bali i ye passeport kɛ siɲɛ joli Mali y'u bali n'aw tɛ hinɛ anw bɛ hinɛ dɛ n'aw tɛ makari wallahi billahi anw bɛ makari dɛ nin tɛ ne bɔ n taasira kan n bɛ sa nin taasira in kan mɔgɔ min ko ale bɛ sa ko la ko ale bɛ sa nin kɔnɔ ni e ye busan ta k'o tigi bugɔ e m'o kɛlɛ yɛrɛ n'aw ye degré de labɔ anw kama anw ma anw kɛlɛ fɔlɔ n'aw ma anw da kan tigɛ de wallahi billahi ni passeport ni carte de ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na sɔsɔ foyi t'a la fɛn fɛn bɛ fɔ o réseaux sociaux sanfɛ aw bɛ degré o degré labɔ radios ni téléw ni médiaw kan c'est faux anw t'a ta en compte an t'a ta en charge awa an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini a bɛ wolo min na min nin kɔfɛ de a bɛ ko de ye diɲɛ ba la kali wallahi billahi tallahi bandaw n'aw ma carte n'a ye passeport fara ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ don histoire kɔnɔ ka tɛmɛ nin fana kan anw tɛ maa indiqué an tɛ maa wele k'a fɔ k'i ka taa violence la dɛ maaw bɛ se ka b'u yɛrɛ ma komi bɔr'u yɛrɛ ma cogo min o y'u kungo ye anw tɛ autorisation d'u ma an t'u wajibiya k'u ka taa awa an tɛ t'u nɔfɛ i taar'u ka hakɛ de déclarer ninnu b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ san 10 san 20 san 6 san 7 san 10 ni ko i bɛ baarakɛyɔrɔ kelen na ko carte nana k'o baarakɛyɔrɔ in tiɲɛ aw sigilen don bandaw e taara ta foro de kɔnɔ ka n'i bila jamana kun na e kan ka anw ka gɛlɛya e kan k'a dɔn e kan ka anw ka tɔɔrɔ e kan k'a dɔn e kan ka anw ka ɲani e kan k'a dɔn e nali min kɛ Faransi yan n'i tun ye kɔdɔnna ye e tun kan ka mun de kɛ sisan i tun kan k'i jɔ hali n'a kɛra 30 minutes de i k'i ɲɛ jɔ musoba minnu bɛ kasi la don o don i b'i ɲɛ jɔ cɛkɔrɔba minnu bɛ sijɛ minnu bɛ denmisɛnnin minnu bɛ i bɛ ɲani min ni tɔɔrɔ min na yan pour que ka se ka olu lamɛn mais m'olu lamɛn o i nana cogo min ka taa cogo min de awa minnu taara consulat attaquer olu ma taa consulat attaquer de olu taar'u ka hakɛ de déclarer pacifiquement u ka dossier minnu bɛ yen consul k'u labɔ k'u di n'a y'a sɔrɔ u taara ou bien n'u ma taa i k'a dɔn i ka se k'a y'u ɲana face en face mais ni e ka mɔgɔw ko ko non ko n'u ma bɔ da la k'u bɛ gasi ten olu bɛ gasi ten a wolola min na a ma dogo cɛ la diɲɛ kɔnɔ a wolola min na a ma dogo e bandaw la n y'o de f'aw ye n ko aw t'a mɛn aw b'a ye aw ɲana de aw t'a mɛn de aw b'a ye aw ɲana de
ni mamunu fana ko way kwanye dode ko mamunu tara atakimana ye tiali minge o mabbe mais dode mago be sa dode mago benni o yiwajibi di ibe do dode gasila pour que kiga hake soro aba dode be do gasila pour que akasi kiga hake soro ibe ka tara kununka akundama daba do katini na passeport koy ibe ka gena nimbe ibe ka taka kun aka discours kono nimba kono ibe ka tara kununu na nimba kono ko be barala mali kono aw be barala mali kono aw ye ko joli joli de nyana bo mali kono ka soro amunu be diaspora la ko kelente aw sera ka min nyana bo aw sera ka degere tamin kama pour que mali de diaspora amunu be diaspora kaya pour que anga se ka basiki soro anga se ka hera soro aw de umbe kala ala ni passeport kontanya aw ndo masika kala nyina aw do umbe kala ibeta jien yorobe mais ala ni passeport kontanya aw fa joli de tanyana aw ba joli de tanyana na masika ta sudonna aw makuma wala de on ma degere labo la de am balma joli de be minye commercier na be ka voyager na ma se ka voyager ka sabu ke katina ni passeport lielembe nyona on ma degere bo kamade mais a sera ka degere bo ko parce que ko consulat tira aw sera ka degere bo ka ko mo tara consulat ku tarati mais e ka mamunu ye attaquement ke amolu nyininga de aw ma caméra la dia ay ta caméra la dia be filmer le ma ambolo awa an fana nan ka prévu de do an fana nan ka daluyaw de do mamunu tara an b'u soutenir an b'u dɛmɛ an t'u soutenir k'a fɔ k'u tara tiɲɛli la de an b'u soutenir taar'u ka hakɛ de ɲini mais k'u soutenir k'a fɔ k'u tara consulat ci o ta anw ka laɲini anw ye jamana jɔlaw de an tɛ jamana tila ye de maa min b'a fɛ k'a faso jɔ olu de bilala ninnu ɲɛ maa min b'a fɛ k'a faso jɔ o tɛ kɛ faso tila ye de bon anw tɛ faso tilaw ye anw ye faso jɔlaw de aw na kun kɛra de ko ibe ka mase ka maliendenw ka hakɛ di a ma se ka katinina di malienden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen na a ma se ka passeport di malienden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen na maaw bɛ sa jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan bɛɛ balila a ka hakɛ la Asimu ninnu sera ka coup d'état kɛ président min na o ni maa minnu ye kɛlɛ tigɛ consulat la fɛn jumɛn de ye kirimu ye fɔlɔ diɲɛ kɔnɔ ni kirimu bɛ yen maa min sera ka président ka coup d'état kɛ président de la république ma k'o b'a nɔ la o kirimu ka jugu ni kirimu bɛɛ lajɛlen ye parce que diɲɛ bɛɛ bɛnna ka démocratie kɔnɔ a man kan ka kɛ aw y'o baara kɛ k'aw sigi o kan kan ka jamana mara o kan kan o jamanaden ninnu bɛ degun kɔnɔ o kan kan i bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ o kan kan aw dun ye coup d'état kɛ de pour que an ka se k'an ka hakɛ sɔrɔ an ka se ka lafiya sɔrɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan kirimu tɛ tɛmɛ o kan dɛ n'o hakɛ ma di n'an ma wuli ka kɛlɛ kɛ an bɛ kɛ fasoden juguw de n'an ma wuli ka kɛlɛ kɛ an bɛ kɛ kodɔnbaliw ye kɛlɛ kun tɛ k'a fɔ k'an bɛ wuli ka taa tasuma don consulat la kɛlɛ kun tɛ k'a fɔ k'an bɛ wuli ka taa ambassade attaquer mais k'a fɔ k'a jɛya ka nɔgɔ bɔ a la ambassade t'i bolo ya consulat t'i bolo ya i ka datugu an mago t'aw la aw ka taa ka bɔ yan i ka fermer en tant que ni carte ni passeport de ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na baara tɛ kɛ consulat kɔnɔna na yan hali n'u y'a dilan bi sini an bɛ taa jɔ u da la k'u ka bɔ i ka da fermer o ye wajibi de Mali autorité ka nin kumakan minɛ a kun na de ko consulat min bɛ yan ambassade min bɛ yen i ka datugu en tant que ni carte ni passeport de ma bɔ ɲɔgɔn na ni mɔgɔ tari wali de ma bɔ ka kuma ni bandaw de ma bɔ ka kuma i bɛ fɛn fɛn fɔ fufalaki de don aw bɛ degere fɛn fɛn ta anw kama en tant que ni ninnu ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na anw ka kɛlɛ yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ dɛ an bɛ fɛn kɛ min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye an bɛ fɛn kɛ min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye n t'a dɔn maa minnu taara violence la ne ka sira t'o la de mais minnu taara violence la an b'u accuser ka da la taara kɛ parce que ka sabu kɛ a ma bɛn a ma parce que i taara don mɔgɔ wɛrɛw gasi la hali ni mɔgɔ wɛrɛ yɛrɛ gasi tɛ maa tɛ kɛ sababu ye k'i faso ci aw sɔnna ka degere labɔ anw kama aw sɔnna ka nin publier aw ka pagew sanfɛ aw sɔnna ka nin labɔ kunun ka nin accident labɔ kunun ka nin mankan labɔ ka publier ka labɔ aw ka télévision na mais rebelles don o don i bɛ ka an ka jamana fan dɔ minɛ don o don rebelles bɛ ka anw ka drapeau jigi don o don rebelles bɛ ka anw ka drapeau jani aw ma degere labɔ o kama de n k'aw déplacer ka taa de k'a fɔ ko aw nana bɛn ni karama la aw bɔra yan aw ma 72 heures tɔ sɔrɔ o yalahi y'an ka drapeau y'a jigi ko Mali tɛ juste yen tugun aw ma se ka fɛn b'o la de aw ma se ka fɛn b'o la de maa min capable la ka coup d'état kɛ président na e ma se ka capable ka se ka degere dɔ labɔ degere min b'a yira k'a fɔ ah tiɲɛ la carte ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na an bɛ wele mun ye sisan i nana mago ɲini de la mais i mana jamanadenw kama Hasimu e ni Jao ani bandaw aw mana jamanadenw kama wa Mali ka hɛrɛ ta aw bolo tugun wallahi billahi anw ka hinɛ t'aw la anw ka makari t'aw la ni Hasimu n'aw kariyara ka coup d'état kɛ président de la république ka kirimu min mondialement a man ka kɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ kɔlɔlɔ lase jamana ma a bɛ jamana lasegin kɔ aw sɔnna k'o kɛ maliyɛndenw ka aw soutenir o kan kan ko maa minnu taara ko ni consulat mɔgɔw bilala ɲɔgɔn na
Kouni consulat mo blala nyona ko tiali boro la aw be tla ka degré ta ka aw be recherche ko ka amu be nyefe aw be degré dota on kama ka tanjije tribunal la ou be aw ba mine kandatu aw te degré la bo folo mamunu ye kureta ke président de la république ma ko mado ka hake o hake masoro olu na kun kera munde ou be kureta in kera ni daluya jumende ikabo ko hakilna di malien de uma c'est ça awa anka hake femini ni na ni passeport ka faraka bo nyona wallahi billahi abeke abe wolo mina abeke mina oba ya unyana di aw ya commencer aw be ka on ménager non ménager li ta nyeyo aw ma famu folo en tant que ni ne be ni na kilia foi tato ni kele ni ne be ni jo aw foi tato kele na be trembler kunu manifes kunu kele ni biche ne dossier min se dossier kemesegi consulat tili ni 600 dossier kemesegi ne o de sorontege dossier kemesegi oni yeni nunu kata consulat la anye dossier joli de soro ni che min sirana ka bo kele kono wayi kungoy ni muso min sirana ka bo kele kono wayi kungoy wallahi mamunun tara am mu blaka tare me wallahi billahi am ba asime mamunun tara am bo itara min ke consulat dala am ba contour la bi am ba contour la sini awa anno tala mais munde ba to am ba asime munde ba to ambe do responsabilité koro parce que amana ke chogo aunde yelendo mawnyaba aunde la inanu jigida aunde ka ma wolo dembe boy koro dondo la kata fendo ki setala surtout mami ina te fala ina te bala ina te duwere la fona kera jamana denye fona kera drapeau kelenye et c'est tala e danye ka fo dala de kana ninge mais aunte sugu mina nantege yo nanto be sugu mina nantege kele jolo de be mali nord la aw masega rebelu sura utege ya aw te sugu sura utege kunjumenda ko beye tasira de aw bu delide ka ferenyiri kan ko ndabla aw be nyenyina la ngaw tara négocier ne rebelu yedi mais munde la peuple mi be jamana koka na uté négocier na awnye munde la na uté ferenyiri ka kuma yoya nyine aw ni nyogonte aw masega kuma yoya nyine aw ni nyogonte aw de kuma yoya nyine aw ni nyogonte chien joli aw be wuli ka kuma yoya nyine na ambassadité ani consulité ani ho conseil mo oche mais est-ce que kuma na ima kuma nous ma kuma nous mana be kokola nanana ni ma kele munu be fantande munu nambe nyogon bolo ka ke nyogon jigie ambetla ka expliquer ani ambassade kumana an kumana nindeka ani consul kumana an kumana nindeka ani ho conseil mo kumana an kumana nindeka ambe na da utloka olu yere ba fo konno ko to na ko dusuta an kono de amba fo konno ko be na tachira do awa ko be fana na ke choko de an ka to en folo ko kata doni do nambe ka do yorowla do bisiga munyu do tisiga munyu ni min ko ata munu o yo tigi kungwe ni min ko fona ba munu o be tonko anu de fo an ka tasire an tablade ko tiali kera kunu ko an ka kelebe yelema ay aw de be yelema me an ka keleba sira de ka sira ma blade aw am masira bla am masira jenge fanare am ban ka sira inde ka te tremble tiye anta labla musoy yoro kadu ye kamele mais consulat be fermé ambassade be fermé franchi konana ya c'est ça politicien munu fana sigilen do parti nyamgo munu fana sigilen do ku bena njole soro franchi konana ya ibena do anye den qualité modèle sugu minye pour que ka yurula oliye mumma façon jamana kono jamana ka hera oliye sanjol de ko nyini ube ko kuyere de ka hera nyewa voilà c'est ça ibena iban soro yawo an sigilen do ka be kono enna en politicien parti politique fenfe be mali kono ni nyema o nyema sincère franchi konana ya ka foko enna kun kera de mawki deme enna kun kera de en mago be député ala en mago be ministre ala wallahi billahi abeke ka to la sunna bandaw na soro ne mago de labo ka foko kata mali consulat la bandaw enna na franchi konana yitumbe otoli mina ne mago bla kata yo ngwa tigi kati filmer ka bonye ayi filmer anana est-ce que nya publier dia ma publier e ka ko ka dogon ni ne tunye tieni kere a don tumbe mo labo itumbe jo hôtel indala mobile fen tumbe itumba be jeni john je tunya responsable ngoyede do c'est ça et ba responsabilité ta itumbe hôtel infana itumba vitru kai mais ne le konko ate kenko mote buze kata banda kama nku ka to ko ma kumana de akoko atafe ka malendo unye ka mayre koni oh bon na mayre koni mamru mayre koni mamru ma déclaration ke kata consulat la no lu tara kata tieni ke consulat konana mami mayre koni munde ba to ibo dossier ta katla ka degré la bo ti kama aw ya dossier sa ka fuka mayre konna dia e ba fo domi ka fuko malendo mayre koni jamana koka ko etu lame ete si ko écouter o oni biche kalo jodi amakalo woro soro amakalo duru soro amakalo nani soro
tila ka taa degré bɔ maa kelen ninnu kama tugu k'a fɔ ko non ko olu yɛrɛ kɔnɔna aw ni jɔn de Cédric jɔn de ye kalabante ye sisan aw ni jɔn de da dɔ kan tɛ sabati c'est pour cela que aw n'a kun ye min ye fanga la dɛ am ka sira t'o la dɛ an mago b'an ka hakɛ de la ni na ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na wallahi billahi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ne bɛ ka kuma ne b'a dɔn ne bɛ problème kɔnɔ siga foyi t'a la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka kuma wɛrɛ fɔ ça c'est autre chose n bɛ bɛɛ lamɛn awa ɲa bɛ bɛɛ fana tacogo la ɲa bɛ bɛɛ fana kɛcogo la n'a ka di mɔgɔ min ye k'an dɛmɛ nin kɛlɛ in na volontairement n'a man di mɔgɔ min ye ka dɔn nin kɛlɛ in kɔnɔ an bɛ de ka kɛlɛ la de an ɲa bɛ ɲɔgɔn na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn bɛɛ b'a dɔn bɛɛ ye min ye bɛɛ b'a dɔn fana a kɔlɔlɔ bɛ bɛɛ kan bɛɛ dogolen bɛ kɔfɛ awa maliyɛn bɛɛ bɛ wele fasoden ɲuman bɛɛ bɛ wele a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan nin kɛlɛ an b'a kɛ an tɛ taa consulat jani an tɛ taa ambassade jani mais nin kɛlɛ kelen a bɛ kɛ ni na ni passeport i bɛ degré ta kama comme i ye degré ta anw kama cogo min pour que a ka se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ni min nan'i jɔ k'a fɔ ko wayi ko parce que ko mɔgɔ minnu taar'u ka nina nɔfɛ i ma taa nina nɔfɛ nina ko kuma tɛ o olu taar'u ka passeport de nɔfɛ i taar'u ka passeport de nɔfɛ ala y'a kɛ a ma se ka bɛn bolo i ni mɔgɔ ninnu bilala ɲɔgɔn na mais défenseur minnu bɛ yen sécurité minnu bɛ yen olu de kɛra sababu ye ka kɛlɛ tigɛ o olu de kɛra sababu ye ka kɛlɛ tigɛ e b'a dɔn jama min ka ca ni ye e b'a dɔn fanga bɛ jama min na ka tɛmɛ kan n'o nana e b'olu nɛgɛ de jama k'i sɔn a ka fisa jama k'a fɔ k'a b'i bugɔ dɛ awa nin ye kɛlɛ daminɛtɔla de k'a fɔ k'a diya maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye maa o maa hali bi i ka dossier bɛ kɔfɛ nana n'a ye anw de y'a responsable ye awa a responsable fana an b'a ta fo diɲɛ yɔrɔ min maa minnu fana kɛra sababu ye ka consulat ci à partir de aujourd'hui bi tɛmɛnen kɔfɛ n'a y'a sɔrɔ anw ka hakilina aw b'a suye aw b'an ka taasira suye aw kan'a kɛ parce que a man da anw ye anw y'a fɔ manifestation yɔrɔ la k'a jɛya cɛw ye k'a jɛya musow ye fɛn min ye violence ye an b'a contour la faamuyali ko de don bon n'a tun y'a sɔrɔ bi aw taara tiɲɛni min kɛ kunu k'a fɔ ko anw taara autorisation de ɲini pour que kana n'aw ye consulat da la a tun bɛ wolo fɛn jumɛn de la ni heure in tun tɛ anw sigilen sɔrɔ wa ni heure in tun t'a sɔrɔ ne bɛ video kɛ ni heure in tun b'a sɔrɔ ne bɛ prison na fɔlɔ n bɛ garde à vue la mɔgɔ ninnu bolo fɔlɔ yanni ko ka ɲɛnabɔ fɔlɔ n'anw da minɛra n'anw minɛna bi autorité b'a ɲini ka ne 24 latunu i b'a ɲini ka Kasum ninnu latunu i b'a ɲini ka Awa ninnu latunu i b'a ɲini ka Sila ninnu latunu na anw tunna bi kɛlɛ in bɛ ebuti tugu wa kɛlɛ in bɛ ɲɛnabɔ tugu wa a tɛ ɲɛnabɔ aw bɛ to yiri kɔnɔ komi fɔlɔ aw tun bɛ yiri kɔnɔ cogo min donc aw k'a dɔn an minnu bɛ ɲɛfɛ aw k'an bonya bonya ye jumɛn ye an da dɔ kan mɛn an b'a fɔ aw k'a labato n'an y'aw labɔ don min k'a fɔ k'an ka taa manifester droit kɔnɔ sariya kɔnɔ a y'o manifestation a y'o respecter a ye bɔ komi jamakulu ka n'a yira pacifiquement physiquement moralement tiɲɛ la an b'an ka hakɛ de nɔfɛ an ka autorité t'an ka hakɛ di o ye wajibi de ye o ye wajibi de o réclamation ye wajibi de mais komi consulat mɔgɔw sigilen don kalabantiya kan nkalontigɛ kan jahiliya kan munafariya kan ambassade sigilen don kodɔnbaliya minɛn kɔnɔ Haut Conseil sigilen don taciɲɛ dundu kan anw bɛ yan dɛ kɛlɛ ma daminɛ dɛ nin ye kɛlɛ daminɛtɔla de en tant que ni ne tɛ wo kɔnɔ en tant que ni ne ma sa nin kɛlɛ a tɛ bila cɛ tɛ se ka trembler muso tɛ se ka trembler ne da ka minɛ aw bɛ se ka ne da minɛ mais hakilina min bɛ ne kun na o tɛ se ka minɛ tugun aw bɛ ne ladon prison na mɔgɔ wɛrɛ bɛ bɔ min tɛ ne fana ye pour que ka se ka kɛlɛ lase ne kan k'a se yɔrɔ min ou bien ka tɛmɛ o yɔrɔ fana kan a ma daminɛ dɛ Mali autorité i ka carte ni passeport de fara ka bɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ an bɛ nina fɛ an t'a fɛ an ka sira t'o la an ka sira de tɛ nina ko yɛrɛ de la passeport ka di mɔgɔw ma i bɛ fɛɛrɛ ɲini cogo min ka nina labɔ i ka fɛɛrɛ ɲini ka nina labɔ k'a di bɛɛ ma an ka sira foyi t'o la mais fɛn min ye k'u ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na fɛn minnu tɛ sira kelen na i tɛ sira kelen na de bandaw an tɛ ɲɔgɔn musala o ko la dɛ voilà anw ye kɛlɛ kɛ de ko i bɛ ka taa sɛgɛn b'an kan tɔɔrɔ b'an kan ɲani b'an kan papier kɔntanya b'an na maa minnu ko i bɛ ka tɛta an donna olu gasi la o maa minnu ko i bɛ ka tɛta an y'olu tɔɲɔ maa minnu ko olu t'a fɛ i bɛ ka bɔ a nɔ la an donna olu gasi la o an donnen kɔfɛ olu gasi la de aw nana aw sigi fanga la aw sigilen kɔfɛ fanga la aw donna maa wɛrɛw fana gasi la donc n'aw nana fanga la o kama i bɛ ka tagakun kɛra daluya min ni hakilina minnu ni rapport minnu ye aw kan ka mun de kɛ sisan i bɛ ka takun kɛra nin bakuruba 4 de ou bien nin bakuruba 6 de ou bien nin bakuruba 10 ni ko de an ka fɛɛrɛ ɲini an k'u lawaleya n'an ye kelen kɛ jamana kɔnɔ an bɛ 2 kɛ jamana kɔ kan parce que n'i y'a mɛn du o du n'i y'a compter Mali kɔnɔna na n'i ye du 10 compter i b'a sɔrɔ du 2 de bɛ yen min tɛ balo tagamadenw la min tɛ balo aventurew la anw bɛ aventure la yan du joli joli de bɛ yen bi n'u bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ k'a sabu kɛ an ka passeport kɔntanya ye k'a sabu kɛ an ka baaraw tiɲɛna mɔgɔw bɛ na kule don o don i baw nana Bamako kana furakɛli la mais fura dɔrɔmɛ t'u bolo ka tila ka ci u baw ma awa i tɛ baara la i ka baara bɛ tiɲɛna
mais aw denw bɛ kalan na aw denw bɛ kɛnɛya bolo aw denw bɛ sécurité la aw denw bɛ lafiya kɔnɔ aw denw bɛ kilimuw kɔrɔ aw denw sigilen don hakilila tigɛlen don i dun bɛ ka hakilila tigɛ y'a sɔrɔ mun de kama anw ka impôt an'an ka taxes ka wuli k'i ka hakɛ déclarer kirimutɔ ye de awa hali sini an b'an ka hakɛ déclarer n'i y'a mɛn k'a fɔ ko ninnu ye consulat ci ko parce que ko e ye degré labɔ mun de y'a to assemblée cira mun na e ma degré labɔ o kama k'a fɔ assemblée ci sababu kɛra min ye e tɛna sigi o kan kan e yɛrɛ ma sigi kirimu kan Hasimu e ni Maliki Njaw aw ma sigi kirimu kan wa jamana ka assemblée nationale ka ci aw ka tila k'aw to la ka président de la république lata ortem ka ci aw ka tila ka sɔn ka sigi o kan kelen in kan diɲɛ cɛ ma est-ce que maloyala kuma tɛ nin ye wa nin ye maloyala ko de ye quoi ni maa min y'i jɔ k'a fɔ ko wayi ko Mali ambassade tira ko Mali consulat tira consulat tili tɛ papaga ne ɲɛkɔrɔ papaga tɛ awa ne ka papaga t'a la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna i taara kɛ ne m'u bila la awa n'u y'a kɛ u ka hakɛ de don dusu de y'u kɛɲɛ mais ne ka foyi ma tunu ne ka foyi ma tunu parce que ne m'u bila la ne ka preuve bɛɛ bɛ n bolo ne ka daluya bɛɛ de bɛ n bolo a ka d'u ye yɔrɔ o yɔrɔ i ka ne interpeller de Europe kɔnɔna na wallahi billahi n b'u lamini a ka d'u ye cogo cogo n'a y'a sɔrɔ preuve b'u bolo ko ne de y'u bila ka taa i ka bɔ n'a daluya ye maa minnu yɛrɛ fana taara i ka se ka ye kɛnɛ kan dɛ min tigila ye min kɔda ye cɛ min bɛ bagabaga muso min bɛ bagabaga n'a b'a taasira bila aw y'o ɲini k'a dɔn dɛ n'i ye jamana ɲɛmaa ye k'a fɔ ko media tɛ se ka kuma a kan a tɛ baara la zone de don kalabanci de don n'i ye jamana ɲɛmaa fɛn fɛn ye k'a fɔ ko journaliste tɛ se k'a ka juguman fɔ wallahi billahi o mana jamana jɔ kama dɛ bandaw ɲɛ bɛ e la cogo min aw mana jamana jɔ kama parce que aw ye mediaw bɛɛ daminɛ kelen kelen media foyi tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se k'aw ka kojugu fɔ o tuma aw ye ala de ye ni juguman t'aw la téléso jumɛn de bɛ journaliste jumɛn de bɛ min bɛ se ka juguman fɔ aw ma n'aw t'a minɛ k'a datugu n'i y'o ye faama o faama la wallahi billahi a tɛ baara la dɛ faama kan ka kɛ muɲukɛla ni sabalibaga de faama kan ka kɛ de fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ fima awa i bɛ accusé fɛn bɛɛ lajɛlen kan nkalonw yɛrɛ bɛ siri la tiɲɛw yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ fima yɛrɛ k'a sɔrɔ yɛrɛ i ka baara yɛrɛ ma se o niveau yɛrɛ la awa nkalon dɔw yɛrɛ bɛ tigɛ ka da i la yɛrɛ k'a sɔrɔ yɛrɛ e yɛrɛ m'o kɛwale yɛrɛ kɛ mais i bɛ kɛ muɲubaga ni sabalibaga de k'a dɔn ko jamana de ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye awa jamanaden bɛɛ lajɛlen i bɛ bɛɛ mara n'a ka hakilina n'a ka faamuyali dɔrɔn de mais ni e ko media tɛ kuma aw kan ni min ko kelen ni fila aw b'o minɛ aw bɛ t'o datugu ni min ko kelen ni fila media la aw b'o minɛ aw bɛ t'o datugu ni journaliste min kumana aw b'o minɛ aw bɛ t'o datugu o tuma na aw b'a fɛ ka mun de kɛ Mali la aw yɛrɛ b'a fɛ ka Mali ta en otage de wa minnu bɛ kuma i bɛ k'u ka hakɛ de fɔ minnu bɛ kuma i ka hakɛ de don pour que ka se k'a dɔn aw bɛ taa sira dɔ kan man kan ka kɛ ka jamanadenw kunnafoni n'a ye mais munna n'aw b'olu minɛ k'olu bila prison kɔnɔ munna an ko liberté de an ko démocratie de media joli de bɛ Mali kɔnɔ aw sigilen ni bi cɛ min daminɛ la media joli de bɛ Mali kɔnɔ min tɛ se ka kuma aw kan ka sababu kɛ i bɛ siraw ye aw b'u minɛ ka t'u datugu nkalon kan kalabantiya kan aw ye baara min kɛ Mali kɔnɔ a y'a labɔ ka yira maliyɛndenw na aw sigilen ni bi cɛ aw ye baara min kɛ nin ta in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a y'a labɔ ka yira maliyɛndenw na baara in tɛ invisible kɔ ye dɛ ayi aw yɛrɛ tɛ invisible ye aw n'a kun ye de pour que ka se ka ko sɛgɛsɛgɛ k'a kɛ a ɲɛma k'a di maliyɛndenw ma aw yɛrɛ kɛra sababu ye ka maa minnu bɔ fanga la o zɔn kelenw n'o kalabanti kelenw aw ma IBK bila aw ma bugu ninnu bila n ko a y'u bɛɛ lajɛlen bila maa minnu ye jamana miliyariw ta a y'o olu bila est ce que aw bɛ tiɲɛ sira kan tugun aw bɛ bi an fantandenw de ka kan ka hakɛ minɛ mais zɔn minnu tun b'aw bolo n'u ye jamana dafiri aw yɛrɛ kɛra sababu ye ka maa minnu lata olu bila kun aw ye degré jumɛn de ta k'olu bila n'aw ye degré min ta ka IBK bila n'aw ye degré min ta ka bugu ninnu bila n'aw ye degré min ta aw ye faama minnu minɛ k'olu bila ministre minnu minɛ k'olu bila aw b'o degré kelen de ta ni n'a passeport olu bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na c'est ça la vérité a kɛra aw ye cogo cogo aw kana da ka ne identifier dɛ aw kana da ka ne localiser dɛ aw kana da ka ne tɔgɔ sɛbɛn dɛ aw kana da ka ne jamu sɛbɛn dɛ aw kana da k'a fɔ ko aw bɛ degré labɔ ne kan dɛ non 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 o t'a ɲɛ ye dɛ en tant que ni ne yɛrɛ de minanen tɛ sɔsɔn t'a la mina cogo t'a la bila cogo foyi tɛ kɛlɛ in na wallahi billahi awa bandaw k'a f'i ɲɛna e m'a fɔ ko consulat e yɛrɛ de bɛ iriziki la ne bolo e yɛrɛ mɔgɔ tariwani e yɛrɛ de bɛ iriziki la ne 24 bolo ni na ni passeport ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na de Hasimu i ni Maliki Njaw aw de bɛ iriziki la ne 24 bolo surtout kɛrɛnkɛrɛnyala an tɛ Katina mɔgɔ bolo de wallahi n'aw sera yan don o don ni ministre fɛn fɛn sera yan don o don k'a fɔ ko e nana manamanakan de fɔ an maliyɛndenw ye faransiya ko e mana passeport e m'a fɔ télé la passeport ni carte ka bɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ ko e bɛ n'i sen don faransi kɔnɔna na ne maloya min bɔra la e de nɔ dɔn dɛ k'aw prévenir n'a ye depuis sisan a ye to Mali kɔnɔ dɛ a ye to Mali kɔnɔ mais bandaw n'i nana siɲɛ wɛrɛ
k'a fɔ ko e bɛna kuma ni maliyɛndenw ye yan k'a sɔrɔ ni na ni passeport ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na maloya bɛ bɔ a kɔnɔ diɲɛ b'a lakali kɔlɔlɔ bɛ wolo a kɔnɔ diɲɛ b'a lakali parce que an b'i sigi faden kɛnɛ kan an b'i maloya fadenw ni ɲɔgɔn cɛ wallahi billahi an b'i maloya fadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ y'an faw la maloya yan an fa minnu tun bɛ ka duw ta tun bɛ ka kabilaw ta bi olu tɛ se k'u yɛrɛ balo i kɛra fadentɔw ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ i kɛra maa dɔw ye c'est-à-dire i kun ma yɛlɛmana maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ i tun bɛ ka maa min balo bi n'o tigi nan'i balo i m'a dɔn a kɛra kunangoya dan ye jɔn y'a las'u ma Mali autorité e bandaw hali n'a ma kɛ e tilala e n'a kun y'o de ye président ge kun y'o de ye k'a bila place la mun de y'a to n'anw bɛ sira k'an ka fɛn déclarer e bolo k'a fɔ ko militaire fanga militaire ye mun de ye ko mɔgɔw de don komi anw kɛcogo militaire ye mun ye aw yɛrɛ tɛ militaire ye sisan militaire bɛ nord la militaire bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la militaire bɛ yiri kɔnɔ olu de ye militaire ye mais aw ye fanga ɲinaw ni ta ɲinaw de aw tɛ ka maliyɛndenw ka hakɛ di de c'est ça ni consulat tira ni mɔgɔw taara ni kɛlɛ tigɛra consulat la n'a ɲagamina e kan ka rapport de labɔ i ye degré kan ka degré de labɔ maliyɛndenw a ye sabali a ye baara min kɛ a ma bɛn a ma an t'a fɛ aw ka ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ mais an bɛna fɛɛrɛ ɲini ka solution ɲini carte ni passeport bɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min i b'u hakili sigi basigi kɔnɔ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ka d'a la i ka jamanadenw de dɔn n'o kɛra miiribagaw bɛ sɔrɔ la tasibagaw bɛ sɔrɔ la hali siɲɛ wɛrɛ n'u dusu bɔra n'u miirila o publication na ou bien n'u miirila o kumakan in na i bɛ fɛɛrɛ ɲini tiɲɛ la président y'an jaabi mais an kana sɔn nin ɲɔgɔnna ma pour que i ka se ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka yafa ɲini l'État bolo nga e ye degré de labɔ ko maa minnu taara violence la maa minnu taara attaquement joli de kɛra Segu kɔnɔ attaquement joli de kɛra Kidali kɔnɔ attaquement joli de kɛra Segu kɔnɔ attaquement joli de kɛra Kayi sira la olu ma ɲini ka dɔn dɛ olu ma localiser dɛ munna aw ka sira tɛ anw fantandenw na anw maliyɛn dɔn aw faama damaw de bɛ ɲɔgɔn dɔn aw faama damaw de mago bɛ ɲɔgɔn na n'aw mago t'an na an mago bɛ ɲɔgɔn na an fa minnu bɛ yan n'u ni ɲaji min bɛ don ne kan ne bɛ sa mais olu tɛ kasi ne ɲana bilahi an ba minnu bɛ ka don ne kan ɲaji ni makariko kuma ne wolo fa t'u ye ne wolo ba t'u ye ne wolo balima t'u ye ne wolo sinji t'u ye wallahi n bɛ don jigi kɔrɔ ala kama jamana kama ani yɛrɛ ɲini hukumu kɔnɔna na n'o ma kɛ n ka kɛ n fadenw bɛɛ la ɲamaden ye parce que n mɛnna k'u lamɛn n mɛnna k'u kasikan mɛn n mɛnna k'u ka degun mɛn i mɛnna k'u ka degun fɔ n ye i mɛnna k'u ka kɔlɔlɔ fɔ n ye i mɛnna k'u ka tɔɔrɔ fɔ n ye laban n'a kɛra i b'a fɔ ko a bɛɛ ka kɛ ne yɛrɛ de la ne b'o sira bila cɛ ye ne b'a bila muso ya non 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 jamais grand jamais autorité aw tɛ se ka ne ménager aw ka nin publication in tɛ se ka to anw b'an ka combat an b'a bila ayi fo ka diɲɛ wuli c'est ça fo ka diɲɛ wuli cɛ min b'a ta sira bila de a y'o tigi ɲini fɔlɔ k'a dɔn a y'o tigi ɲini fɔlɔ k'a dɔn vidéokɛla minnu bɛ manamanakan fɔ la a y'a ɲɛf'u ɲɛna ko muso joli de b'u bolo min bɛ nin katina ko gɛlɛya kɔnɔ a ka ca dɛ k'u balima joli de bɛ yen jɛɲɔgɔn joli de bɛ yen i ka commentaire kɛla joli de bɛ yen i ka partage kɛla joli de bɛ yen min bɛ nin passeport ko gɛlɛya kɔnɔ e n'a bɔra mɔgɔ 10 na ka na mɔgɔ 100 la ka bɔ o la ka na mɔgɔ 1000 na ka bɔ o la fo a nana maa 100 maa million de la o ye jamana ko kɛlɛ de ye o tɛ yɛrɛ ko kɛlɛ ye o ye jamana ko kɛlɛ de ye c'est ça o ye jamana ko kɛlɛ de ye kodɔnbaliw ni kalanbaliw ni maa minnu n'u kumakan tɛ laban ni hɔrɔnw tɛ ni ladiriw tɛ o vidéokɛla ninnu de b'u sigi non aw taara min na an b'a contrôler la c'est aw b'a contrôler ni n'a nana don jumɛn ni n'a nana don jumɛn ni n'a ye dunan ye anw ka sɛbɛnkow la awa ni ne ye dunan ye Mali yɛrɛ sɛbɛn bɛɛ lajɛlen Mali yɛrɛ sɛbɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ni n'a yɛrɛ de y'a bɛɛ ka fɛn laban ye a bɛɛ ka fɛn laban ye ni n'a de an tɛ ɲɔgɔn nɛgɛ o an m'a fɔ ni n'a ka supprimer ka bɔ a la cɛ min bɛ k'o kuma fɔ o tigi ye nkalon de tigɛ muso min bɛ k'o kuma fɔ o tigi ye nkalon de tigɛ aw tɛ se ka kuma anw nɔ la o an ko Nina ni passeport de ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ ka t'i ka Nina ɲini yɛrɛ parce que k'a lielen to passeport la bi an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ awa o de y'a to kɔlɔlɔ kelen in a bi n'u ka kunu awa n'u ma ni passeport fana fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'a wolola min na i bɛ bɔ o kalama o anw tɛ maa wele i ka taa violence la dɛ awa anw tɛ se bɛɛ fana la an ni jama bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an tɛ se bɛɛ la dɛ an tɛ se bɛɛ la wa bɛɛ fana t'a lamɛn fana c'est la vérité c'est ça ni bɛɛ tun bɛ bɛɛ lamɛn gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ tɔɔrɔ min bɛ Mali kɔnɔ gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bingani min bɛ Mali kɔnɔ ɲɔgɔn faga min bɛ Mali kɔnɔ mun nana ma ɲɔgɔn lamɛn pour que ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ma se ka Mali bɛɛ ma sɔn e ta ma pour que kɛlɛ ka ban jamana kɔnɔ ko parce que ko i bɛ ka taara ko e nana e de b'a fɔ k'a fɔ minnu bɛ diaspora la an tɛ fa la an tɛ ba la an tɛ baara kɛ da kelen na an tɛ sigiyɔrɔ kelen na
ambe ñogo wele communication de la pour que anka se ka kuma tinka do ñogo na doni mali de ñak kanu ka tan du sukun na doni e ambe ñogo la me non mais on ka tasire en table awa ambe tla ka manifestation organisée ni kainka aucune violence ite ka kono anka droit amba réclamer ni mami violence ka kono manifestation do ibe mine ka datugu 10 ans avant que banda nunu ma on soro folo ka datugu de ante mo muslahu la de na on ko ka bo aw be bo de komi jama kulu beki ka hakeni awa kelen te dabla awa aw ka kunun tiali tato fana ambe kelen jo amada mine de fo leta ka ni famu ka fo ko ani madu de be nyogona minye peplu ye mun kera sabu ibe ka kata ale kana election misigi an kera sabu ye dro katita foro de kono kana ni mamuru nyere kero sababu ye olu yere manku ne nyere de do ibe ku manku munde ka faso ti de do ibe ku manku munde ka faso fere de do ibe ku manku munde ka enterrer de do ibe ku manku munde ka ku ka vide de lawa ibe ku manku munde ka kana president de nyiniwa fo katina e passeport ka fara ka bonyona de c'est ça na ko solution be ni na ko la o ya o ka problème de na we ni na ko jo ya o ka problème de mais ni na jora ama jo aw be ka munde kono aw be ka election de kono election min na to fele pour que aw ka tika fere ni ka se ka ke candidat ye ka malien nde mun be jamana ko ka se ka olu ta olu ka kala fila ye aw ka se ka sigi même mako manya aw ye aw ka transition kono aw be so ma aw ka transition ta non ni te marché ni geto ko ina de non pour que aw ka sigi tranquille la transition kono kuluba kono kuluma tremble kunwa a tremble la kununde aw boro kalama awa mali be de tremble la awa madamine pour que banda we sigile sesi ga ija kana tige hajmu esigile ka teni to la billahi kana tremble de markin jaw isigile wallahi ja kana tige fo nina ni passeport abe degré de tanun kama nunka séparer ka bonyona on s'en fout e ka bonyona nina ni passeport anka la nyine ni ndronde aba ni mawma be ka fo ko nina ko kele de do ante nina ko kele la de ambe min kele la doro katina ni nina de ka fara ka bonyona amma fo nina ka supprimer de amma ko banka passeport de la olu de anka jiala tigi awa olu de aninye olu de anka si sebeunye olu de ba to on de umbe kala olu de ba to an fa be se ka hera doni soro o de ba to an baw be se ka hera doni soro awa o de ba to fana an balma muso munumbe an be se ka doni nyawe o de fana ba se ka to fana fana be se ka muso furu o konana o de fana be se ka to fana muso do fana be ibe se ka tie soro o konana c'est ça anka jiala tigi be anka passeport de awa ambe akanka passeport de ni passeport ma soro herate ambassadeur ya ni passeport ma soro herate conseiller ya awa ni passeport ma soro herate ho conseil mo ya awa ni passeport ma soro herate ho conseil supérieur mo ya franchise konana ya wallahi billahi surtout amunu be malikono ama foko France de Italie be na wuli ama foko France de Espagne be na wuli ama foko France de Allemagne be na wuli Europe be amba tige mali autorité la kan na flo donda o donda amba be ferme que chez moi Europe consulat bébé datugu enna na ma datugu ka fo matu abe datugu faut ka degré de tandin kama aw be ka kuma fem faut ka degré labo c'est faux c'est faux ante so bi ante so sini aka corriger o yawo kungoye akana corriger o yawo kungoye aya bo passeport la droit abana point final comment te d'ailleurs John tu es capable pour faire des coups d'état le président de la République il kanga capable ka fo idala ka degré labo fana ka ira patron ni nina farla ka bonwana krimu minke aw ye krimu minke ka ibe ka lata o krimu ye diebe de ka krimu ye mais ka patron ni katina bonwana o de diebe ka krimu ye non o ye de ye mali sariya do ta dro ka sariya do ke ka remplacer surtout ni ndron de do pour que ka jamana de on ka basigi sur akono babali ta nyeyo ni babali ya nye ay ka concili nyininka ni babali ya nye ni ne be trembler ka bo wori de do be ne ko babali de be ne bonno la ay ambassade nyininga ke mali on be se ka publication ke mali autorité be se ka publication ke Italie taw be se ka ke fembe la jere be se ka ke mais har ni jien wulila ka 3 kunjugu ka mali ambassade te se ka ke mali conseil te se ka ke ho conseil mi mbe ay te se ka ke parce que olu yere ya wulila gosi ka teme abe prévu be ne bolo olu yere ko transition mi yere be ko nafa tala inana ka mali bla de were de kono ika ambassade kuma kanyoye ika ko ika ho conseil kuma kanyi ninkelendi ko nana ka mo de guntu comme olu te se ka fo nu ya fo be bu place la no olu be bu place la ngo ko dade ka tugu aw nana ka kuma aw de nola pour que kanka toro nan ka nyani fo na o te se ko fo ka be bo ka place la ko parce que ko nunu mana nyani kama ko transition mo mana nyani kama ku nana chendi de kama ayo fo 24 minya aw taro ne fambe mi koroya aw to kalama aw ni chemi be nyona aw nya be contour de la mais mi be kono aw nya tala de wallahi billahi be barakini minya aw to ye fo ka jienuli
awan baw legu faden keneka billahi mali autorité ni ma trembler ni kofi ka kem faden bela nyamadeni parce que ne be barada nunu ka bandaw na ka jama wallahi hasimu na ka jama malkinjaw na ka jama motariwa na ka jama ni mu keta mansere kuira mali kuira die fama bela jele na ka kem faden bela jama deni ni nina ni passeport ma bonyo kona koni comme akira menangeli c'est ça touré rusu be malla ama fere nyini kolu ka dankari olula rebelu be malla ama fere nyini ka dankari olula an fantan tege jew ka wuli ka fanka hakke ka be dankari awna on verra très bien be nyogomolo wallahi billahi mba aw ke ka fama to la subi billahi na ba kalama aw tunte so baraka degere labo pour que ka ombla kololo kona aw tunganga bode ka malendo ku remercier katla ka yurula koma be amma vraiment du kasi banka amma be men de kele min kundo nta nyedo aw katanta kadum blaw degere ko mbaw ke kato de la subi viro kala fen be manana kana net segeti aw law aw fen be Facebook sanfe aw bado ne capable lendo kaminke jama betal laje otede wallahi billahi jama betu laje me tigelende bi ka dado kana jama beti laje me bado ite horonye ite ladiriye jama beti laje comme comédien jama beti laje mais jama min bi laje est-ce que jama tigelenti la followa ma kana tuka nemu ne maraka de halala de 100% ne kombe sa tasira kambe saka ni ne kombi deme ni ne konti deme de ne ba fode parce que ne ka vive nyere de bolo c'est ça ni ka vive nyere de bolo ne te kuma fula fode aw de bisiga fo kunu autorité mani bi aw katla ka fotu ko autorité kan aw de bisiga fo tugu ka bo ka ko ni beleleno aw katla ka bo du ko ni mabbe no engalonde beba de violence malien te de die bébé violence contour là mais violence souci bora yoro mais ay kumano odi quoi konzila mo de attaquement ke olu de adresser like c'est ça et alors vidéo que là fait ni mi adresser vidéo là ngoy fana be bodi ki ga vidéo ke surtout aw jolem be nyona face en face o adresser li be nyana bodi parce que dalen to be gashi munu bu bolode et dalen to mboru de c'est ça munu nyake manga ka ke ambe bo contour là mais pour que akake munde na provocation ni konzila mgo yere de do amadegere labo olu kamade mamunun tara majul de jogina ola amma o pibilio majul de jogina ma chama jogina de ne 24 tisika fo mgo maka fo kwankata violence la kafo ne betla katoko ubi ne kata barakero la wallahi engalondi ne ba fo yede ni no ka o ma dongo do anka bankata violence la ne yere de be blawnya de c'est ça c'est pour cela que nimbo de fo kondine ko nimbeke abeke mba konsekanzi mba asime mais ma fe minke katla kato danka jebe kai ayo engalonye de mais mba takada mamunun tarake ideguna de torlendo hine bena e makari bena jigiwere tula nine erede o modu jigi ko wallahi ake kunte ka foko jama mimbu nyefe ko lukande me olutseka nebo akololo kono non olu danye sur Facebook ko ambi suite ni 100% ambi no fait 100% YouTube ni Facebook ko olu danye ni ndronde memba asime toro mini kololo mimba kono mba asime ka sabuke amba ube tono kono de papier kontanya passeport kontanya kera sababu yebi amba u debe yere ferela papier kontanya kera sababu yebi an chew yere debe yere ferela ala ni kongo bolo malien dembe kera zone kalabantiye ala ni kongo bolo malien dem fembe diaspora konana abe kera sungurumba ni kalabantu ye kakanga jamana ka leta ayambalanka sebenna obe famu choko jumendala imana kuma fo jien yoro nini mauma kuma na ko male umbe ka manganke yanfe ibawu nyingare ko munde kera ni ya la kalori reba fo ko no ko c'est pas possible comme me ko bisika ke choko jumendala ko tisika ke c'est ça o tisika kere katina ka korizanga sirato la de comme ro ye azili demande ni sebo sebe togo banda u jagwa o de be do ka passeport ka be passeport iba dépôt keno kelende o de be du mafana comme mautara kalanyoro la itara kalanyoro la ni sebo sebe o sebe kelende be ta kaduma aba o de passeport fana be ta kaduma o e wajibi de banda non de ma tranquille folo wallahi billahi ma tranquille ni ame be ka élection préparée o e de rebe lafia ko ni ame kwa usigilendo ko be ka jamana mara o ye do hakili sigilendo parce que mado be afari kanya ka me min fie no hakili manta kunde billahi na we disi danela ni leta ya disi danela ni mausi faden kene ka fembe ka kengalonye ne baro ne be na mi soro akono desa ne yo soro ne kanga ke minye femi kanga taka ne segere ne yo soro ka ba awa ne be sanin koina ne ni junyo be sanin koina malien be kana nga fara nyon ga mama be kuma were fo krepe ayo ka hera la jedoro ko tigi la jedoro na soro tigi ba ka hera fede
aw bɛ taa video ba kelen de lajɛ nafa foyi t'a la fasojo t'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ mana kan kuma sugu fɔ minnu yɛrɛ bɛ ka e lamɛn minnu yɛrɛ bɛ commentaire la e yɛrɛ bolo minnu yɛrɛ bɛ partager la e yɛrɛ bolo ha dɔn kelen e tɛ sigi k'olu ka gɛlɛya fɔ k'olu ka tɔɔrɔ fɔ o tɛ kodɔnbaliya da ɲɛ anw minnu bɛ ka partager aw t'aw sigi k'aw miiri maa joli de y'aw dɔgɔya k'a fɔ aw ye nin baara in kɛ kunu mais olu ma miiri k'a fɔ ko aw ye san joli de kɛ gɛlɛya kɔnɔ aw ye san joli de kɛ baara kɔntanya kɔnɔ aw ye san joli de kɛ n'aw tɛ se ka bala aw yɛrɛ la aw ye san joli de kɛ n'aw ka baaraw tiɲɛna aw ye san joli de kɛ n'aw ma se ka taa faso la ka s'aw kɛ passeport ko ye n ko l'état de nɔ dɔn l'état de ye wolosɛbɛn ninnu labɔ l'état de nɔ a bɛ sɔrɔla l'état de la wolosɛbɛn ninnu dilanna ni sɛbɛn minnu ye dilanna cogo min na français b'a dɔn bada anw tɛ se k'o kɛ wallahi an n'an ka trafikiya fɛn fɛn anw tɛ se k'o kɛ a b'a dɔn l'état de y'a labɔ yuruguyurugu min na dɛ awa i bɛ tila ka o yuruguyurugu kelen in kɔnɔ i bɛ tila ka valider de k'a kɛ tiɲɛ ka maaw ka passeport ta k'a di nina ten bɛɛ ka nina ka to i bolo anw ka sira tɛ élection ko la dɛ anw ye fantandenw de an bɛ baara de ɲini k'a kɛ kalanbaliya ni baarakɛbaliya o de y'a labɔ faso kɔnɔ ka na aw tɛ o a bɛ cɛ kun na e bɛ bɔ ka nin kelen lagosi de fo ka diɲɛ wuli i tɛ se ɲa bɛ kalo tan kuma fɔlɔw la réseaux sociaux sanfɛ n b'aw soutenir mais violence in b'a contour la e b'aw soutenir bi de ko i tɛ violence contour la violence bɛ tɛmɛ assemblée tili la an bɛɛ lajɛlen jɛra ka an ka document bila yɔrɔ min k'an ka confiance ta k'a da yɔrɔ min na violence bɛ tɛmɛ yen tili kan o tira don min munna n'aw m'a fɔ maa minnu kɛra sababu ye k'o ci k'a fɔ ko non ko aw bɛ violence contour la ko min kɛra a man kan ka kɛ n k'aw yɛrɛ nɔ b'o la aw maa joli fɛn fɛn bɛ ka kuma bi nka aw bɛɛ ko k'o ɲɛna o dun bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɛɛ de concerné awa hali ni Mali conseil tɛ yan bi maliyɛndenw bɛ balo mais ni assemblée tɛ fɛn bɛ ɲɛnabɔ Mali kungo la wa a tɛ ɲɛnabɔ ninnu ka jan ɲɔgɔn na dɛ ninnu ka jan ɲɔgɔn na komi jelejala ni baji assemblée tira Mali faamaw ɲɛna yan Mali fantaw ɲɛna yan Mali maabaw ɲɛna yan Mali kodɔnnaw ɲɛna yan i bɛɛ ko ko wa ko a ɲɛna parce que maa dɔ de bɛ ɲɛfɛ o de kanu b'u la mais jamana kanu t'u la mais consulat tili aw b'o ta k'o yɛrɛkɛ o ma bɛn o ma bɛn assemblée tili mun de ye aw tɛna o dɔn aw da de tun sirilen de tun dɔn aw da tun sirila a dɔn n ko ne de bɔra n ko a ma bɛn n ko assemblée tira ne ka video bɛ yen n ko a ma bɛn ne ma n ko parce que a man kan ka ci ne de bɔra k'o kuma fɔ awa hali nin fana la y'a ci a ma bɛn ne ma mais maa ka kɛ hɔrɔn ye quoi a ye kɛ hɔrɔnw de ye quoi voilà a ye kɛ hɔrɔnw de ye aw maa minnu bɛ k'aw da don katimina ko la k'a fɔ aw bɛ katimina mɔgɔw la gosi k'a fɔ ko maa minnu ye nin kɛwale in kɛ aw b'u la gosi aw kan k'u sensibiliser de pour que k'a yir'u la ye baara min kɛ a ma bɛn mais aw kan'u la gosi i bɛ k'u ka hakɛ de ɲini n'i y'a ye kɔlɔlɔ sera bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko consulat min bɛ yan k'a fɔ o consulat tɛ an ka passeportw dilan mais a rapport bɛ da ale de ma pour que a ka transférer ka taa Mali kɔnɔ o de y'a to an bɛ ka attaquer yan o de y'a to an bɛ ka consulat fana accuser yan o de y'a to an bɛ ka ambassade accuser yan jamana dɔw nɔmɛ k'u kɛ lasigidenw ye jamana kunkanko la yan an b'olu de kɛlɛ parce que bandaw tɛ yan Maliw mago t'a la ka wuli ka bandaw kɛlɛ o awa hali sini bandaw n'a ka ministres sera Faransi kɔnɔna na yan bilahi an b'u lamaloya wallahi aw mana taa jigin hôtel la an b'aw sɛgɛrɛ dɛ an b'aw ɲini dɛ musalaha t'o la dɛ bandaw ni i ka nin nali na i tun bɛ 9e arrondissement de la i tun bɛ hôtel min na numéro bɛ n bolo a fɛn bɛɛ bɛ n bolo n ye maa bila ka dɔn pour que ka se k'a dɔn e ye jɔn de ye yarɔ duloki i y'a ye o ne den maa bila ka taa pour que a ka se ka duloki ɲiri la mais a tigi ye problème sɔrɔ mais est ce que a bɔra kɛlɛ kɔnɔ de non a ma bɔ kɛlɛ kɔnɔ mais an ka laɲini tun ye min ye an y'o sɔrɔ an tɛ kɛ ka ban o b'an kɔ n'i t'a fɛ ka maloya i jɔ i jɔyɔrɔ la n'i t'a fɛ n k'a yira diɲɛ jamana ɲɛma tɔw la k'a fɔ ko bilahi ko diɲɛ ɲɛma tɔw bɛ mais e tɛ ɲɛma ye dɛ i ko cogo dɔn dɛ i kɛ cogo dɔn ne ma ɲi dɛ n b'a fɔ n ma ɲi mɔgɔ t'a fɔ i ma ɲi mais ne ma ɲi dɛ awa ne ni maa tɛ jɛ bada k'i janfa i ni ne bɛ se ka jɛ i bɛ ne janfa ne ka sira foyi t'a la mais i t'a ye bada k'a fɔ 24 ni nin jɛra k'a fɔ ko 24 y'a janfa dabɔ bɔ e de la awa i bɛ n janfa i bɛ tila ka nimisa ka na de o ye mun de ye parce que n bɛ taasira dɔ de ka taasira min t'a bila cɛ n t'a bila muso ye e de bɛ se ka na fara ne kan i b'i ban tugun ka taa mais k'a fɔ i bɛ ne bɔ n'a tɛ sira kan non e ɲɛ tɛ réseaux sociaux sanfɛla la fɛn fɛn tugura fɛn fɛn kɔ a kɛra janfa ni kalabantiya ye fɛn fɛn ni fɛn fɛn ye teriya kɛ i bɛ tiɲɛna ɲɔgɔn na mun de b'a kɔnɔ jahiliya ni kalabantiya an ka fara ɲɔgɔn kan ka dɔ kɛlɛ mais hɔrɔnya t'a kɔnɔ aw t'a kɛlɛ tiɲɛ kan jejugu a laban ye fara kojugu de bandaw i ka fanga ka basigi a bɛ dépend nin katimina ko in de la i ka transition ka ɲɛ i bolo mɔgɔtari wani nin katimina ko in ani passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na a ka basigi bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ awa n b'a fɔ Mali yɛrɛ basigi bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ
voilà mali konna lafiya ka sori abe soro kati ni na passeport de be fara ka bon ngona de non make bandaw était lafiya surtout ka se ka jamana diriger billah ika transo aka ta tranquille aka ta normal la jebe ki féliciter jebe ka soye bandaw wallahi motar wani jebe ka so awye faka ni na passeport fara ka bon ngona wallahi hashim asimu je ka so awye ka fo aka kudeta amba soutenir fe je to jinye jamana to tese ka fenka wala ambe do jigi koro ay do jigi koro de musala tere ka fo amba deli kan aw de be négocier na aw nye bi ma tambe ka négociation nyinde fanga ba wala l'état be sika capable ka ko bela jerenge mais non nan fana desira yoromi nan fana jora yoromi o yan joroye o yan fana danyoroye mais en tant que nama jo folo en tant que nama dese folo an ka kodo nyere mabba awa an kanga do yoro amabba fana awa an kanga kele fenfenke pour que ka prison dans l'état ka pour que kukan na folo soro daka be datugo ena ambake ni nani passeport ma franka bu no wallahi billahi ego ko atira de ango ko aka datugo ego ko atira ngo abena dilade ango ko aka datugo aka fermer barate ka kono munu be ka fo ko arne bu ni fembu bolo arne mu ni fembu bolo nyini ngake ni a konte ni mo tan konta ni mo tanta iba soro mo fla dron de be ni arne bu yemi bolo har nu tara mo kelende tabe nyana bo kelendo intate nyana bo abe mu fo nyana mbame dongo do mabu ka paro bla ka perdu ka woru la kata passeport damandike kata nina damandike kata feru damandike kata séjour dama atesega la kali quoi ka fo ka dia de ka no boala ni nina ni passeport ma fra ka bonana ambassade te daile consulat te daile bandao ninde do c'est ça amba prévenir naire ka fo ka dia de kelen de trembler abe min kuna 24 be na fo min kadi de ou ya famia choko mi non e ya famia choko mo ya ga famia mene ya famia choko mi ne ba fo tende ne ku ka datugude ne ma fo yenka janide ma fo yenka tide yenka datugude no tunya datugo est ce que kunu chali min kara tumbe kewa au dunya ka message soro an katla ka message kerengere ka nye sauma katla ka fo manifestation ke yorola ka fo yenka datugu ni e ma datugu ni problème bora la l'état de nodo conseiller de nodo e John nodo parce que atardo frastigirte ka pour que mamunu bena haru karne bu la ka se ko lu adresser surtout jama mi ngula ka fo sarne bu tembolo membe tanka passeport no fe ko parce que sanjoli clé joli kalo joli nsigilendo ka kono masoro me bi mbena nga passeport no fe fonka donde abe ube atei munde bala ako nyefonyi na yo ti adresser aw ma bala otiya aye bala otiya donc ni bin kera mo ka autorité de bina anka awani tiali kera kunu mali consulat ana no fe mo sécurité munu ba bolo olu de tiali ke parce que olu folo de gazi la boka foko anka munu ngen ka boya c'est pour cela que tiali kera il fallait gazi la boka gazi ti yoromi maw dusu bora pour que kasera wuli ka gaba kunu ni fe unyi ka ke bunyo mbuniye ani demsenu ye kele ti olu te kele nyene ani mamunu ye tiali ke kunu ka foko ko lu de kera sabuye ka tiali damine o yengalonde ube au ko mamunu tara ku kana sendia e ni o mamunu manga ga se consulat be munna abe mu sigile lai mamunu ye tiali ke kunu no lu tunte consulat dala no lu tumata consulat la ya la consulat tumbe exister wa atunde exister o c'est ça ya keni brabali de adunchiano bolo ya keni brabali anka munu brabara parce que mane meshira no de fonko mami ngoko abe sa kodola ni egusanta ko tribu okola do de attention monter de katao otaro ere ka fo fenyere kera numbe alamina kabla terenye ya awa numbe soku yere faga ika passeport doron na fe ko ka passeport de ka soro billahi fu ka passeport de ka soro non te numbu yere faga ko bela jelena passeport ko na en tant que ni passeport de ma soro abe wolo kololo olu ko ba asime mo de so ko la jo c'est ça mo aussi tesega nu la jo parce que nous y sera nous traverser kasia ka kololo min soro amano gonde awa leta kanga nous la mede nous de mali signé sigi mami ye jamana signé sigi ko jamana ka fitiri ko ako bla o kololo kele ngo ate famio c'est ça donc beka be bonya pour que anka bonya pour que anka dana ka kro ya auka pour que anka consulat to ya kana datugu pour que anka ambassade to ya ka datugu akana datugu ni na ni passeport ka faraka bonyo na dro kuma kelendro kuntilna kele anti-katinina ambafo et puis j'ai dit je répète anti-katinina quand faut ka walmano foli mini dantala ambe nyombolo dande do kambe watiwere merci beaucoup